Another day and another mini vlog. Abak ngeni kaya kailangan magkapeta mo. Bangkanta mabieta pati ngapon. Balo yun naman ustong abak kaya ko yung kape. Ay mawala na ngan, aliwa mo ini. Medyo magbawas-bawas na akong aking pamagkape. Minsan nako din talaga may papatudtud eh. Pero mas madalas yapin yan yung pampatudtud ko. Anyway, for today's video, magluto tamo pa rin. Kung nga migising ka rin tilawak daring manok, pero migising ko kayong tilawak na nining pressure cooker. Aw ni nga, mother, pe utangan dengam pata. Aw ni, inadobo na ni. Ay rugo, at sinabi kong inutang miya. Baluyo tuloy, utang yay ning ulam mi for today. Mother ko nga, iyang mag-prepare king pamagsangkot siya, iya ko naman mag-prepare king pamanggisa. Kailangan mo naman king pamagsangkot siya, aslam, toyo, tapos bawang sibuyas, paminta. Okay ni, tatas pabukalan me. Makipanga senior citizen ne kasi nimpata. So gawa na talaga mother, pin-pressure cooker ne kasi 10 to 15 minutes mo lalambot yun. Pero nung kasi pressure cooker, siguro 1.5 day. Char! Manyaman kay adobo, itang marakalabawang, tapos i-brown membagya, kay bat ilagay mo ni rin tas sibuyas. Kay bat lagay mo niya naman itang kekang kamatis, tapos durug-durugan niya. Sabi dapin, hanggat iya lulwala kaluluwa, ay may tutok nangan. Tas miglagay na ako rin palang paminta ken, itang pino. Manyaman mo naman kasi king adobo, itang mapaminta, itang mamaras-maras siya king paminta. Makanta. Putang pamagsingkot siyang pata, kailangan ni may pa masyadong pakalambot. Itang medyo atin niya pang siyas bagya. Tapos palambutan mo niya mo, putang migisaning tuluyan. Mas manyaman kasi itang pabukalan mo na yung pabukalan, tapos medyo lang iyabang bagya itang sabon. Karang hanggang luluto ko, ko talaga maglagay patis. Pero ngeni dahil sabi ng mother, maglagay ko po tang manggisa. Naku kanumanil tilan. So syempre para mas malasa itang pata, ginisake rin kem patis. Yun na mo din masyadong pakarakal kasi nga, diba, miglagay ta na rin toyo anya migsang kutsaya. So sumobraya king kalat, o ita, bato yung matira. Char. Lege ko na pala itang sabo pipagbukalan. So ayan, lege ko nga bangkanta, pabukalan ko pa rin maluwat ken hanggang medyo lumambot na itang pata. Pagpatay luluto ko, matik ing sabo lalapot ya. O diba, makanyan mo naman po tang mas kinanuluto da naman din pata, diba? Tsaka kay kami, pwedeng alayang sabo yung adobo. Ay, muwala. Anyaman pamurin itang medyo ating yang sabo makanta. Pwede siguro kay manok na itang medyo malangiya. Aw ni na nga, baling gawa ko kaluto na pinili ko retang butula may nga kawani nakita laman. Metong lapa kasing makascoop ketang kaldero. So kinwa ko la tapos ating niya kasing litid-litid yan. Favorite ko ita. Yaw kasi buri ko talaga itang manyimeko, lalo na kareng butol-butol, itang maputi, itang malambot, kayong gilid na ning butol, ay kapad ko itang itang bone marrow. Kapangan ko talaga din, lalo na itang ribs, makanyan, iluto meng pinatisan, ay bonggo. Anyway, kay bat kumengan apansinan nyo, bayo kundilo, makilakad kay kasi for today's video, may panagkatlarening kalugurang ko. Sabi da, mag-walking kay kano, anya mo, kening SM. Nang malagad kami mo kasi talaga miyakit-akit, tapos syempre busy la din kayong obra, makanyan, susulitan mi po tang may pare-parehong day off. Ya ako si available ko everyday, kaya naman everyday day off. Char! Nang once sinablumun kami mo talaga mag Starbucks, ay ni, linwal kami, tapos syempre picture-picture. Yung sasabihan makwal tala rin mag Starbucks, ay nuko pa minsan-minsan mag Starbucks kayo para feel you rin na mayaman kayo. Charot! Tsaka diba, kailangan i-treat mo rin yung sarili mo after all the hard works. English siya yan. Ing tutunan yan, lilibrida kami mo niya, may punta kay Ken. Ay, nung alimo, ay kay Miraskin. Kaya kita meglibre kay kami. Ay, salamat. May katakmang kami namang Starbucks coffee. Agyang matchayang in-order ko. O diba, super carbs kami for today's video. Kaya naman mag-walking kami kanyan mula Apalit hanggang Bataan.